बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं जी ये सेनेट की रिकमेंडेशंस पे बात करना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले मैं जो रिकमेंडेशंस दी हैं सेनेट ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हैं उसका सारा फोकस हुकूमत का, और इसीलिए इन रिकमेंडेशंस का एक बड़ा हिस्सा क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करता है कि वो सेनेट रेकमेंड कर रहा है। और खाली जो क्लाइमेट चेंज है वो फोकस उसका इस वक्त सिर्फ बिलियन ट्री सुनामी है, उसके ऊपर भी ऑडिट पैराज हैं कि वो कितने लगे और उसका कितने वो नज़र आते हैं। लेकिन बग़ैर सियासत में जाए मैं ये ज़रूर इंडोर्स करूँगी कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इस वक्त हालात हैं, जो वेटलैंड्स पॉलिसी पाकिस्तान की मौजूद है लेकिन उसके ऊपर बजट एलोकेशन मौजूद नहीं है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो वेटलैंड मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का पाकिस्तान के अंदर बजट के ना होने, एलोकेट ना होने की वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं गया। तो मैं उसको भी इंडोर्स करूँगी जी के वेटलैंड्स कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के ऊपर। इसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन फेडरल कैपिटल की रिकमेंडेशन है, इसको भी फुली इंडोर्स करूंगी क्योंकि एयर क्वालिटी की जो एक स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म है उसको मॉनिटर करने का, उसको काउंटर करने का और उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होना, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल है लेकिन इस्लामाबाद की सतह पर अगर बन जाए एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट तो उसका इम्पैक्ट बाकी प्रोविंसेस पे होगा और उसमें एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक उसको मैनेज किया जा सकता है। उसके अलावा जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें जो एनर्जी स्टोरेज की नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब दुनिया और ये रीजन के अंदर जो कंट्रीज़ हमसाया ममालिक हों वो एनर्जी स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेनेट ने जो रिकमेंडेशन ये दी है कि इसके ऊपर गौर भी किया जाए, गौर करने के साथ साथ इसके ऊपर फंड्स एलोकेट करके हम भी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम ये रिसर्च आज स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें काफ़ी साल लगेंगे, मगर दुनिया इस वक्त ऑलरेडी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी आगे जा चुकी है और हमें भी इसके अंदर जो बजट एलोकेशन है और सफिशेंट फंड्स की एलोकेशन है वो ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ जी मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन आई है कि वो बिल्कुल साइलेंट है ये फाइनेंस बिल, और उसके ऊपर जो हमारी जुनिपर फॉरेस्ट सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री है और ये नेचुरल एसेट है, नेचुरल रिसोर्स है, इसकी प्रिजर्वेशन और इसकी मैनेजमेंट के लिए सफिशेंट फंड्स की एलोकेशन ज़रूर होनी चाहिए और उसका जो असर पूरे इकोसिस्टम ऑफ द एंटायर कंट्री के ऊपर होता है, क्योंकि उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है, फिर जो फॉरेस्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट है उसके ऊपर भी इनसफिशेंट फंड्स हैं और ये बजट साइलेंट है। तो मैं उसको भी इंडोर्स करूंगी कि वो उसके अंदर भी एक सफिशेंट फंड्स की लाइन होनी चाहिए। फिर जी एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक मफलूज हालत में इन्वायरमेंट का एक डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ होती हैं जो कि ये मॉनिटर करती हैं कि जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके ऊपर EPAs जो होते हैं वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है, वो कम्प्लीटली मिसिंग है हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। वजारत में इसका एक डिपार्टमेंट ज़रूर है लेकिन बजट की और फंड्स की एलोकेशन ना होने की वजह से वो बिल्कुल इनएफिशिएंट है और मैं इंडोर्स करती हूँ कि उसके ऊपर भी बजट एलोकेट किया जाए ताकि जो जितनी न्यू कंस्ट्रक्शंस हैं, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ एयर क्वालिटी पोल्यूशन है वो इन EPAs के थ्रू पूरी दुनिया में होती है, जो कि पाकिस्तान में इनसफिशेंट फंड्स की वजह से नहीं हो रहा, उसको भी जी मैं इंडोर्स करूंगी। दो चीज़ें और, एक इसके ऊपर सेनेट की रिकमेंडेशन के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में फिल्म पॉलिसी पाकिस्तान की और कल्चर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाने के बाद ये एक ऐसा मीडियम है जो पाकिस्तान के कौमी तशख़्ख़ुस के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। तो उसके अंदर जो 4 रिकमेंडेशन है, एक फिल्म प्रोडक्शन को 5 ईयर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की एग्जेम्पशन दी जाए। आई फुली
fully endorse that, and it was part of our 2018 policy. جو پاکستان کی فلم پالیسی اس وقت موجود ہے یہ اس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ریجنل آرٹ فلمز ہیں, ریجنل لینگویج فلمز ہیں, اور بچوں کے لیے جو کانٹینٹ ہے, ہمارے بچے, ہماری جنریشنز جو ہیں وہ اس وقت فورن کانٹینٹ کے اوپر زیادہ ریلائی کرتی ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر اینیمیٹڈ کانٹینٹ نہیں بنتا, اور اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہمارے کلچر اور ہماری جو بچوں کی زبان ہے اس کے اندر فورن جو میڈیم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ایگزمپشن دی جائے فار ریجنل لینگویج اور آرٹ اور اینیمیشن جو فلمز ہیں اس کے اوپر جی. پھر ایک ٹیکس ہالیڈے کی بات کرتا ہے. ہمارے ملک میں انسینٹیو نہ ہونے کی وجہ سے بہت پوٹینشیل ہے فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری میں, لیکن کیونکہ انسینٹیو نہیں ہے, اور یہ بھی اس فلم پالیسی کا حصہ تھا جس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور فلم ڈرامہ کے اوپر 5 ایئرز کی ایگزمپشن دی جائے ڈیوٹی کے اوپر. پھر جی سنیما, ایک وقت تھا کہ ہمارے سنیماز جو تھے وہ ایک نیشنل ایسٹس کے طور پر لیے جاتے تھے, لیکن اس کے بعد وہ شادی ہال بن گئے کیونکہ فلم بننی بند ہو گئی. تو یہ بھی میں انڈورس کروں گی اور ایڈ کروں گی کہ سنیما کی کنسٹرکشن کے اوپر جو پالیسی کا حصہ تھا 2018 میں, ان کو بھی, اور سنیما کی جو انکم ہے اس کو بھی 5 ایئرز کی ٹیکس انسینٹیو اور ٹیکس ہالیڈے کی ایگزمپشن دی جائے, اور جو ریگولیٹری ڈیوٹی لگتی ہے فلم پروڈکشن ڈرامہ کے اوپر اس کو بھی 5 ایئرز. اور یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں جی کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کے کلچر کو, ثقافت کو, قومی تشخص کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری اور ان ریجنل لینگویجز اور ان فلمز کے ذریعے کے علاوہ اور کوئی میڈیم موجود نہیں ہے. آخر میں جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ جس کے اوپر میں فوکس دلانا چاہوں گی اس ایوان کا, اور میں جو حکومتی ارکان ہیں, کیونکہ آئی تھنک فائنانس منسٹر تو موجود نہیں ہیں, لیکن جو ایجوکیشن ہے, جو ایجوکیشن کا پرسنٹیج ٹو جی ڈی پی ہے وہ 2018 میں 2.8% آف جی ڈی پی تھا, جس کو ریڈیوس کر کے 3 سال میں 2.4% آف جی ڈی پی کر گیا ہے. اور جو بجٹ آئی ایم ایف نے آپ کو دیا ہے, جو آپ نے بنایا ہے, ابھی تو آپ کے ڈائیلاگ اس سے ان کے ساتھ کامیاب نہیں ہیں, لیکن وہ آپ کو خود یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں 2.8% جو 2018 میں تھا. تو جو ٹوٹل ہائر ایجوکیشن کی اس وقت سچویشن ہے یونیورسٹیز کی, اور اس کے علاوہ جو پرائمری ایجوکیشن کی سچویشن ہے, اس پہ یہ جو فنڈز ایلوکیٹڈ اور جو کمی آئی ہے, جو آدھے سے زیادہ فنڈ کم ہوا ہے ان ایجوکیشن, اس کو میں فلی انڈورس کروں گی. اور بلوچستان میں جو میڈیکل اسکالرشپس ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ میڈیکل اسکالرشپس جو ہیں ان کو, جو اس وقت ایگزسٹنگ پروگرام ہے لیکن اس میں فنڈنگ ایلوکیشنز اتنی سفیشینٹ نہیں ہوئی ہیں, اس کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹ باڈی اور جو میڈیکل اسکالرشپس اور اسٹوڈنٹس ہیں وہاں, اس کے مطابق اس کو ایلوکیٹ کیا جائے, کیونکہ وہاں کے اسٹوڈنٹس اگر ان اسکالرشپس پہ پڑھنے پاکستان کے دوسرے پروونسز میں آئیں, اور وہاں بھی جو ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں, میڈیکل ایجوکیشن کی, پرائمری اور مڈل ایجوکیشن کی, اس کے اوپر بھی جو فنڈنگ ایلوکیشنز ہیں, کیونکہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ اور اس کے اوپر جو کمی آئی ہے بجٹ کے اندر 2018 سے لے کر 2021 میں 3 سال میں, ان کو واپس اگر آپ بڑھا نہیں سکتے تو کم از کم واپس 2018 کی سطح پر لے کر آئیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جناب مولانا